Kazan tatui buksong obono lotari ni gari loko hamkrai club by rezak mani swift gari. Tisha punugan nong pura details ke sai khnar wando kanke angnor noro pura kitingi sai khnar gana. Omon dam busuk sagari de on road pura complete. Maso koiter bhalman norkhe. Nedarang maso kaisa fast neten chawne Durga Puja ni season rok angkai 15-16 ta rok phali siudo kaisa manto nata apuru ke chin boro gari paine bisi bangu o Ramdi Puja ni season rok ni bagai hingkai o Kali Puja ni season nok 12-13 ta phalka ang tabuk normal month Puja tuja sarao masing ni rok tabuk rok hingkai 8-9 ta rok phali manuta maso kaisa maso asuk phali manu anja noro mungko je paine rok no busung nai di topon borok bo mahai paine segang bo or phai bo sung nai di ke bin tomong ro bo nai di bin yakti noro paine mo ka pai bo nai di nungke tam bisi kom khuk dar khak bunche kom dar khuk na nono ke borok tang choice khlai dara actually ang buini the kom khai ri manu mai amti ko yedo gari ni jeta hisab jeta ঠিক হিসাব হিসাব ন নাং রিউ একটা খাবা কাস্টমার নি ই ছাতি রিউ তা রমদি ডকুমেন্ট আং অবনা হানামু সুংজাই আং অ্যাক্সেসরিজ অবনা হাইয়া আনি রাং কুলগিয়া থেপায়া গাঙ্কা আনি হিসাব রং ন বুই অনেক সাজগ আং হিসাব র কম খাইরিবলা গাঙ্কা আজাগা খাফুর জাগৈ একবার হিসাব রেখেনো মিলি থাংজাওতা ডাউন পেমেন্ট ব কিসাতিয়া বাইনো আং রিউ नरो एक बार ट्राई खाइने दे टेस्ट खाइने दे बरक हामदा हामिया ओ खैरपुर सुरुम गाड़ी फालमा सुरुम बरक गाड़ी फालो काले नरो खनानाय पाने फाइकियांखा बो केबनो सिंगांखे जतनि साय गोबां फालिमान कुंनाय साबनि सिंगा नरो बिन बुम खनानाय तपन देबरमा के जे पाने रक बो खनावो जोंनो बकल खायो तपन देबरमा बरक खाय बिया कमखे बरवो एंके टिकेसा गोबां बो फालिमान बिन जाकति गोबां ना खानि खनाव यांगो ज गाड़ी गोबां मा तंगो गे खनाबो गोबां मा सबायने कायंगो यांगो फुंगदि ओ यांगो तंगो गे सुरुमो बो गोबां मा तंगो दान पेमेन्ट रक बिसोर खेर गाड़ी बुझी दारा गाड़ी नों जेसक दाम कमनि नाखै आं डाउन पेमेन्ट आसुं किचाखै ये वागनार के वागनार रक दारा सीएनजी नाखै 50-60 हजार रक नांगनै डाउन पेमेन्ट आलतो केतेन रक के आबो 40 बाइन्डी नै सिविल स्कोर किचा काहाम कै 700 रक डाउन पेमेन्ट कम कम्बाइन मान ना मानु एकता खै बा ईएमआई किचा बांगनाय डाउन पेमेन्ट खै किचा बाइन्डी दि मानु अब हाय एंके जे बिन याक्ति पाइजाक रक तपन बरक बमा हाय जे फालमानि बिन व्यवहार बमा हाय बुसुक जराते कम रो अबरक बो किसा सजि जे पाइ थांजाक रक नर किसा कमेन्ट खालायदि बिनि जे खनाय तंमानि रेकर्ड दं आंनर कि हिसाब मा साका एंके बनो ति किसा चलारं बिसिंगो गोबां खुब फालिमाननाय हनै रं किसा खनाव एंके ति गोबां बनि बुखक्ति बसं खनाका ताबो गांका गाड़ी स्टक ताम तंग गाड़ी तो स्टक दारा मारुति सुजुकी नि तो चतन मान थगो दसि न जगा गाड़ी रक तां काइसे गासु फुनुंना थालिया बरक नाइनि रक आखै जाक बैखिना बरक YouTube रक सार्च खाइखे न साइमानो गाड़ी नि बेपारे एकता खबा गाड़ी नि ऑफर कम खैरि तंगो ऑफर त डेली न कम नाबो नरक चाजे एंगानो जीएसटी बो कम नाबो ठीक न ऑफर के डेली मासो न अप डाउन नङै तंग दारा तला साकाङै तंग अ मासो गिला के बिसकां मासो कम अब हाय गाड़ी तंद्र गानि क्लक गोबां मा नुगै मांखना मारुति सुजुकी नि जे सा गाड़ी फन हामजा कांका नि स्क्रीन अफ फोन नंबर जक तंगनो 9366010882 अब WhatsApp प्लस कॉल नरगानो 24 घंटा एनी टाइम जेहरपान कॉल खैदि सामुं नांखांकै गाड़ी पाइट लांजाक फनों थुं नंबर प्लेट लेखा एबा रजिस्ट्रेशन कार्ड माया आनि याक्ति पाया फन बुनि याक्ति पाइ फन प्रॉब्लम नङै तंहांकै नरगानो सादि आं हेल्प खाइनै अब हायदारा आन थानि दारा निने आनि अब हायकरि एमनेखाय ते कैसे कक आं गाड़ी फालिमान मानि रिजन अ जगाव हंगांकै चिन बरंग सिमिन आं गाड़ी खे फालिमानो आं बं बरंग नखै मुसुं खादारा आं पल्लो बियो 3 बছর काखा दं बरंग गाड़ी फालिमे खुता चिन बर रक आबागिनो आनो साजगै आनजाक्ति मां गाड़ी पायो बाय ठीक আছে के खालता ते उसं सिं जदिन गाड़ी रक पाइना मुसुं तंहांके एक बार बबे मालायनि दि बिन याक्ति पाइने दि एंके नरक साइमाननाय बस कम के मान बजगा नरक न गाइड खाय अब नरक सदि जदि खैजा कांकांके कमेन्ट खलायदि के जोंनो फोन कॉल खलाय सादि ओ बरक हामिया जेता बरक पाइने रक 6 बरक याक्ति पाइजक थं अब जोंनाय अबन लटारि नि गाड़ी लोको हामक्राय क्लब बाय रेजाक माने स्विफ्ट गाड़ी हिसाब फुनुगन नंग पूरा डिटेल्स के साइखना रवंदो कांके आंनर नरो पूरा किटिंग साइखना रगना अमन दाम बसक सागदि ऑन रोड पूरा कंप्लीट ओमंगे दामोदो आंखो जागनि सेल्समैन आंखो जोसेफ देबरमा गे जारा पानि दने के फाइफान मालायमेनो गे कलफन खाइमानो गबोनि दामखा दामोदो 7 लाख कागज पत्र खायखै गबन फीचर केस फुनुगलायन yang फुनुगदि द yang डिजाइन के बाहाय yang दिफैला फरे yang थक दाजाना के करमा थास एकदम नाइथक
ada yang phunuk padiba yang nari bini bisingo phunuk situ kaham ko phunuk do yang kojan ora asung mana ra ora bisa asung mana do sabagi deh 3 জন asungman no damodo 3 jana lagi di sari yang kisah nari lagi na kau yang besuk tor nani orang ke 2 জন asungman damodo 2 jana nah yang ti kisah detail phunuk di yang ti kisah habla naithok ke phunuk di oh jagawo yang 5 sidi he aja gawang gangke oma hai display kerina aro mungkin oba hai display kere damodo display kerina oh je ko lotar ni gari bota oba hai kere tam kerja kere phana abo khasao nang auto android speaker te android touch screen thebanya mano obani siban koto thebanya mano thebana system dong na thebna system rotan dong obo kerei obo simi kere te obo rokom motor jan hojon dong ঠিক আছে get naithok naide ade yang mo naithok yang buskang te kesak gari obo haning tong nai yang ti kisah phunuk phachi di mokol dok bilai naithok ngkona de 100 টাকা ban man yo mokol ekdom naithok ngka mo phunuk baila gana phunuk paila ora tha sung tong te gana phadi aba hai yang buskang ro phunuk phachi di cái yang phunuk bakya yang phunuk sidi buskang rok okay saka phunuk bai saka sukup kaham ke phunuk lasin nong no nogo tong ti nai tong nai rok kisa kaham ko nasidi gari ekdom kam khara okay yang phagit da o gari insurance khlaina bai yang phachidi insurance bai RTO khanin busur thano obo hisab khaiman naini dara tobo motamti approximate romni LX model ke motamti 60 rok phaina 60 kas khachi 6000 ni gani gin done registration 1 lakh thanya na thanya insurance na khanke insurance busuk romni 22 24 aba rom insurance gangke insurance no 22 24 romni approximate total insurance by RTO mil gangke 60 rok motamti 85 90 rok romni 1 lakh khuya na 60 rok phanyai registration calculate to khangke sebenaitia to approximate romni 60 gang insurance romni 24 rok ngabase 85 our pen oroke go CNG te tong CNG le kri dara petrol na petrol only petrol ko AC de tong गाड़ी तो काम खराब बोले ना ओ काम खराब करा ठीक है वो GST जे सालों पुरन ठीक है गाड़ी कम आतम सा तो कम लिया ना ताऊ तो कम खना लेना आप पुरन बताओ बस फिर लगा आप पुरनी बताओ मताम GST रोस है खुना ले GST रोस है खुदरा तब मताम ते 80,000 है कम खा GST को बस कतान GST 28% है ना मनी तब का मताम ते कम है 18% है ना खा 28% से 18% पैसे ना 10% कम खैचा गज जतो गारेन ताबो एकदम 18% के दम जगबो केना जतो गारेन सागानि के दकिसा को जनवरी नि थेके तैसा प्राइस हाइकिंग नाय हिनिसा ऑफिशियल सागलाय दं जनवरी सिमी दाम तैसा बारनाय जरा ना नाय दं र ओ नभेम्बर ना दि बा डिसेम्बर जनवरी थेके बस बारियो ना जनवरी थेके तैसा प्राइस बारियो नै कामनि बारियो नै साफोरके GST बारियो नायता गाड़ी बो तो प्राइस कम खा फालदं खरसा कायसे कंपनी सरकार कम खैरका बाट कंपनी मालिक बो तासे ओखयाबलेना सिउ सियायाबलेना तैसा दाम का फालमगा ताम कंपनी कायसे लाभ दं क्लायो बोला दाम के ते लाभ नि बाय तैसा मानियो दाम खनि ता कारम हालें साके कम खाजु खाबला तैसा बारनाय अब बयाव पावर ताम खनसे बन जेइसा के गाड़ी जे कसांग समय बिहि बसाति गुरनाय रंग ताउं पायरक सिदि मान खबरता तांनो पायरक सिदि माइसिंनि बागै मंका का आल्टो केटेन आपुरु लटारि ओ मानमानि न इकिसे फुंला दा मखां किसे yang फुं पागिरि दा बिसोक एकदम नायथगमो बु खाबिया 100 টাকা बासि मानं का खूब कम हाय दा ह गानाव बासा खांका खादतों मा तंता जों बिग्रा रकबा एकदम काम खरा yang किसे फुं पागिरि दियामो बो second hand bike mama se busuk tong thok tong gabo man ma ba omo ekdom kam khara noi kona sidi yang ro thas ke
yang phun padi na de obo tha sasu janai kam khara kha songmano family rok gangke wana nangya da phagi diango mong gangke busuk dam ondut obo dara obo hingke onodo 4 lakh 80 rokleno obono dara lottery mamani color simi judangano color ke black ngata gre color kobono actually angbo khanai jemananyo sajakha খুব কবাল কাহামনো যেমানাই কে অবনো 1 লাখ বরক সেগলাইমেনি জায়গা খরচা বড় নমা খানাবনা না 1 লাখ বড় একশো টাকা তাং মতামতে 1 করোড় ফাইকেন বলাই রা হে দাদরা আও হিসাব খাইলা করে বন খরচ বতং বুনি খরচ বতং 1 করোড় ওকে 4 লাখ 80 রকলে 4 লাখ 80 অনট ইন্স্যুরেন্স অনট কমপ্লিট মব একদম নাইথং ke khan sa tu busong jodi na nor pani musong kha binjakti call khlai paijabadi ke tini bagsong sinai jodan hamba